आपका मेज़बान अमजद इकबाल जियो लिल्ला न्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, इब्तिदा करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी अता फरमाए, आमीन। नाजरीन, आज हम नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी की वैन के इंचार्ज मोहम्मद मुदस्सर साहब से चंद ज़रूरी मालूमात हासिल करने के लिए हाज़िर हुए हैं, ताकि रजिस्ट्रेशन कराते हुए या इस तरह के कोई और डॉक्यूमेंट्स जब हम बनवाते हैं तो हमें जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उससे बचा जा सके। लेकिन इससे पहले मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आम तौर पर हमें ये शिकायत रही है कि गवर्नमेंट के मुलाजमीन कोऑपरेट नहीं करते और हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन मैं इंतहाई मुसरत महसूस कर रहा हूँ, खुशी महसूस कर रहा हूँ कि आज जब मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ तो मुदस्सर साहब और इनकी टीम इंतहाई खुश इखलाक और बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। इसका वाज़ह सबूत है कि जब मैंने इनसे ज़िक्र किया कि मुझे चंद ज़रूरी मालूमात चाहिए ताकि आवाम तक ये मालूमात पहुँचाई जा सकें, तो रजिस्ट्रेशन के हवाले से तमाम मालूमात देने के लिए वो फ़ौरन इन्होंने हामी भर ली। तो मैं आइए अब चलते हैं मुदस्सर साहब के पास और उनसे चंद ज़रूरी सवालात पूछेंगे ताकि हम उन मालूमात से आगाह हो सकें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। आपकी पहले मसरूफियात थी, जैसे ही मसरूफियात आपकी ख़त्म हुई तो सबसे पहले आपने हमें टाइम दिया, इंतहाई मशकूर हूँ। ड्यूटी टाइम क्योंकि ख़त्म हो चुका है, लेकिन मैं ज़्यादा टाइम आपसे नहीं लूँगा। सर, मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि हमारे इलाके के काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्हें रजिस्ट्रेशन के हवाले से मालूमात नहीं है, तो बे फार्म बनवाने के लिए सर हमें क्या ज़रूरी कागजात दरकार हैं कि जब वो आपके पास आएँ तो वो उनके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए? जी, बेफाम बनवाने के लिए सबसे पहले बच्चों की नकल पैदाइश कंप्यूटराइज्ड यूनियन काउंसिल से जारी शुदा होनी चाहिए। इसके अलावा वालिदैन की कार्ड की कॉपीज़ हमें रिक्वायर्ड होती हैं, जस्ट ये चाहिए। थैंक यू सर। दूसरा सर सवाल है मेरा कि इससे पहले बे फार्म बनवाने के लिए स्कूल से दाखिल खारिज की नकल ली जाती थी, लेकिन अभी सुनने में ये आया है कि जब तक यूनियन काउंसिल से उनकी तारीख़ पैदाश और वो भी कंप्यूटराइज नहीं होगी उस वक़्त तक बे फार्म नहीं बन सकता, तो इसमें कोई हकीकत है? जी बिल्कुल, आपने सही सुना है। अब जो मौजूदा नादरा की पॉलिसी है उसमें हमें नकल पैदाइश जो है कंप्यूटराइज चाहिए होती है, यूनियन काउंसिल की बनी हुई। इसके अलावा जो मैनुअल होती है उस पर बेफाम अब नहीं बन रहा। थैंक यू सर। दूसरा सवाल ये कि आया कि सर अर्जेंट और आम तौर पे जो मैनुअल शनाख्ती कार्ड बे फार्म नॉर्मल बनता है तो उसमें वक्त की भी डिफरेंस है, और अगर फीस में भी कोई फ़र्क है तो काइंडली उस मुतल्लिक़ भी हमें हमारे नाज़रीन को आगाह करें। जी, अर्जेंट और नॉर्मल बे फार्म में फ़र्क है। जो अर्जेंट है उसकी फ़ी 500 है और वो सेम डे आपको मिल जाता है, और जो दूसरा है नॉर्मल उसकी 50 रुपया फ़ी है और आपको 7 दिन में वो मिल जाता है। थैंक यू सर। दूसरा सर, अभी कुछ अर्सा पहले एक मसाइल लोगों ने हमें बताया है कि 9th क्लास जो है उसकी रजिस्ट्रेशन हो रही थी और उसके लिए बे फार्म इंतहाई ज़रूरी है। तो जब वालिदैन ने बे फार्म घर से तलाश करने की कोशिश की तो बे फार्म मिला नहीं, तो अगर वो उस बे फार्म की कापी हासिल करना चाहें तो उसके लिए क्या दोबारा उन्हें कोई डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होगी, या वो वैसे ही आपके पास ऑफिस में आ जाएँ और अपने कार्ड की कापी दे के आपसे दोबारा वो बे फार्म की कापी ले सकते हैं? जी, गुमशुदा बेफाम बनवाने के लिए वालिद या वालिदा में से एक बंदा आएगा, उनके कार्ड की कॉपीज रिक्वायर्ड होंगी तो उनका बेफाम दोबारा प्रोसेस हो जाता है, उनको मिल जाता है। थैंक यू सर। सर, मेरा सवाल है आपसे कि शनाख्ती कार्ड गुम होने के बाद जो हमें सुनने में आया या जो लोग हमें फीडबैक देते हैं करवाना ज़रूरी है, तो क्या दोबारा शनाख्ती कार्ड के इजरा के लिए FIR की ज़रूरत है, तब वो शनाख्ती कार्ड दोबारा बनेगा, या वैसे ही वो आपके पास एप्लीकेशन दे दें और दोबारा उनका शनाख्ती कार्ड का इजरा हो सके? देखें, ये जो FIR होती है वो इंसान की अपनी सेफ्टी के लिए होती है। अगर आपका कार्ड गुम गया है तो वो आपका मिसयूज़ भी हो सकता है। तो पहली बात है, जिनका कार्ड गुम है उनको FIR कटवानी चाहिए, लेकिन अगर आपने नहीं कटवाई तो नादरा के पास आपके पास अपना ID कार्ड नंबर मौजूद होना चाहिए। इसमें नादरा अपना लेटर लगाता है, वो भी एक एफिडेविट ही होता है, तो जस्ट नादरा के लिए वो लाजमी नहीं है। थैंक यू सर। दूसरा सर, कुछ हमारे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने हमें फीडबैक दिया है कि वो अपने डिस्ट्रिक्ट से बहुत ज़्यादा दूर हैं, जैसे कराची में रिहाइश पजीर हैं और उनकी शनाख्ती कार्ड की एक्सपायरी डेट जो है वो ख़त्म हो चुकी है। क्या वो वहाँ पे नादरा ऑफिस में जाके अपना दोबारा रिन्यू करा सकते हैं शनाख्ती कार्ड, या दोबारा उन्हें अपने डिस्ट्रिक्ट में आना पड़ेगा और यहाँ से ही उनका रिन्यू होगा?
دیکھیں نادرا کا جو ہے آپ کہیں سے بھی پروسیس کروا سکتے ہیں اپنا کارڈ. آپ اس ڈسٹرکٹ سے ہیں, جیلم سے ہیں, آپ گجرات میں بھی اپنا پروسیس کروا سکتے ہیں. مطلب یہ کہ نادرا جو ہے سینٹرل ہے, آپ کہیں سے بھی اپنا کارڈ پروسیس کروا سکتے ہیں. لازمی نہیں ہے کہ آپ اپنے ہی ڈسٹرکٹ سے آ کے بنوائیں. تھینک یو سر. سر میرا سوال ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ رہائش پذیر پہلے کسی اور ڈسٹرکٹ میں ہوتے ہیں یا انہوں نے وہاں پہ بچی کی شادی ہوئی ہے اور دوسرے ڈسٹرکٹ میں وہ آ گئی ہے. ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ان کی شناختی کارڈ بنوانے کے لیے ضروری ہے کہ اس بچی کے پیرنٹس میں سے کوئی والدہ, والد یا اس کا بھائی جو ہے وہ خود ساتھ آئے اور تب ان کا شناختی کارڈ بنے گا. کیا اس میں حقیقت ہے یا ہسبینڈ اپنی شناختی کارڈ کی کاپی اور نکاح نامہ دے کے اس کا شناختی کارڈ دوبارہ بنوا سکتا ہے؟ دیکھیں اگر تو آلریڈی کارڈ بنا ہوا ہے تو پھر والدین کے آنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں اگر بے فارم بھی بنا ہوا ہے تو پھر بھی ضرورت نہیں ہے والدین کے آنے کی. اگر آپ کا کارڈ بنا نہیں ہے نا سرے سے اور آپ کی ایج ہو چکی ہے 18 سال سے زیادہ ہو چکی ہے, بے فارم بھی نہیں بنا اور کارڈ بھی نہیں بنا, تو اس کے لیے ضروری ہے والد یا والدہ کا ایک بندے کا ساتھ آنا لازمی ہے. تو وہ ان کی بایو میٹرک ویریفیکیشن ہوتی ہے اور انٹرویو ہوتا ہے ان کا. تھینک یو سر. سر اس سارے پروسیس میں خاص طور پہ اگلا مرحلہ آتا ہے اٹیسٹیڈ کا, کہ جتنے بھی ڈاکومنٹس یہاں پہ فل ہوتے ہیں اور ان کے تمام مراحل یہاں پہ مکمل ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد فارم دیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ تصدیق کرا کے لانا ہے. تو یہ تصدیق کون کر سکتا ہے؟ دیکھیں نادرا نے بڑا زبردست سسٹم نکالا ہے. جو بایو میٹرک جو اٹیسٹیشن ہوتی ہے وہ کوئی بھی آپ کا بلڈ ریلیٹیو بھی کر سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی گزٹڈ آفیسر ہیں وہ کر سکتے ہیں. تھینک یو سر. سر آخری سوال ہے کہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ یونین کونسل سے لینے کے بعد اگر کوئی شخص اپنے کسی عزیز رشتہ دار ہے, اس کی وفات ہو گئی اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں ان کا شناختی کارڈ جو ہے وہ کینسل کرواؤں, میرا ایک تو سوال یہ ہے کہ وہ آیا کہ وین میں جب مختلف قصبات میں جیسے کہ ابھی یہاں پہ موجود ہے یہاں پہ وین میں بھی کینسل کروا سکتا ہے یا اسے تحصیل میں جا کے اس آفس میں جانا پڑے گا؟ نمبر 2 کہ کینسل جو ہے وہ کون سی اتھارٹی کر سکتی ہے اور کتنے دنوں میں ہوگا؟ ساتھ میں سوال کو لمبا کر رہا ہوں کہ اگر وہ کینسل کرواتے ہیں تو اس کے لیے ڈاکومنٹیشن کی ضرورت ہوگی یا فیس کی بھی کوئی ضرورت ہوتی ہے؟ اس متعلق جو ہے وہ ذرا تفصیل سے ہمیں بتائیں. جی یہ جو ہے کینسلیشن سرٹیفکیٹ ہوتا ہے, مطلب کارڈ کینسل کروانا, یہ آپ وین سے بھی کروا سکتے ہیں. اس میں سب سے ضروری چیز جو ہے وہ ہے جناب آپ کا, اگر تو کوئی بندہ شادی شدہ تھا اس کی ڈیتھ ہوئی ہے تو ان کی وائف کینسل کروا سکتی ہیں کارڈ ان کا. اگر وائف نہیں ہے تو ان کے بچے کارڈ کینسل کروا سکتے ہیں. اگر کوئی بندہ ان میرڈ ہے اور ان کی وفات ہوئی ہے تو ان کا جو کارڈ کینسل ہوگا وہ والدین کروائیں گے, اور والدین نہیں ہے تو پھر ان کے بہن بھائی کینسل کروا سکتے ہیں. تھینک یو سر, بہت شکریہ اپنے ٹائم دیا ہمیں. ناظرین انشاءاللہ آپ کے سامنے بہت جلد ایک نئی ویڈیو لے کے حاضر ہوں گے. ہماری کوشش ہے کہ آپ کو مفید سے مفید معلومات تک پہنچائی جائیں, تو کوشش کیجئے گا اس پیج کو فالو کیجئے تاکہ آپ کو جلد سے جلد مفید معلومات مل سکے. تھینک یو, اللہ حافظ.